मुदा सुरौगैः त्वम् उदारसम्मदैः उदीर्य दामोदर इति अभिष्टुतः। मृदूदरः स्वैरम् उलूगले लगन् अधूरतः दौ खगुभौ उदैक्षदाः। मुधा सुरौगैत्वमुदारसम्मदै उदीर्य दामोदर इत्यभिष्टुत। मृदूदरस्वैरमुलूगले लगन् अधूरतो दौ खगुभौ उदैक्षदा। कुबेरसूनुः नळकूबर अभिदः परः मणिग्रीवः इति प्रदां गतः। महेशसेवा अधिगत श्रिया उन्मदौ चिरं किल त्वद् विमुख अवहेलताम्। कुबेरसूनु नळकूबराभिधा परो मणिग्रीव इति प्रदां गत। महेशसेवाधिगत श्रियोन्मदौ चिरं किल तद्विमुखावहेलताम्। सुरापगायां किल तौ मथोत्कटौ सुरापगायद् बहु यौवदावृतौ विवाससौ केलिपरौ सह नारदः भवत्पदैक प्रवणः निरैक्षत। सुरापगायां किल तौ मदोत्कटौ सुरापगायद् बहु यौवदावृतौ विवाससौ केलिपरौ स नारदो भवत्पदैकप्रवणो निरैक्षत। भिया प्रियालोकम् उपात्तवाससं पुरः निरीक्ष्य अपि मदान्धचेतसौ इमौ भवल्भक्ति उपशान्तिसिद्धये मुनिः जगौ शान्तिं घृते कुतः सुखम्। भिया प्रियालोकमुपात्तवाससं पुरो निरीक्ष्यापि मदान्धचेतसौ इमौ भवल्भक्त्युपशान्तिसिद्धये मुनि जगौ शान्तिं घृते कुतः सुखम्। युवाम् अवाप्तौ खगुभात्मदां चिरं हरिं निरीक्ष्य अध पदं स्वम् आप्नुतम् इति ईरितौ तौ भवदीक्षण स्पृहां गतौ व्रजान्ते खगुभौ बभूवधुः। युवामवाप्तौ खगुभात्मदां चिरं हरिं निरीक्ष्याद पदं स्वमाप्नुतम् इदीरितौ तौ भवदीक्षण स्पृहां गतौ व्रजान्ते खगुभौ बभूवधु। अदन्त्रम् इन्द्रद्रुयुगं तदाविधं समेयुषा
मन्दरगामिना त्वया तिरायिद उलूगल रोद निर्दुधौ चिराय जीर्णौ परिपातितौ तरु आदन्द्रमिन्द्रद्रुयुगं तदाविदं समेयुषा मन्दरगामिना त्वया तिरायुतोलूगलरोदनिर्दुधौ चिराय जीर्णौ परिपातितौ तरु अबाजि शागिद्विदयं यदा त्वया तदा एव तद् गर्भतलाद् निरेयुषा महात्युषा यच्छयुगेन तच्छनाद् अभाजि गोविन्द भवान् अभिस्तवैः अभाजिशागिद्विदयं यदा त्वया तदैव तद्गर्भतलाद् निरेयुषा महात्विषा यच्छयुगेन तच्छनात् अभाजि गोविन्द भवानभिस्तवै इह अन्यभक्तः अपि समेष्यति क्रमाद् भवन्तम् एदौ भवन्तमेदौ खलु रुद्रसेवकौ मुनिप्रसादाद् भवदङ्घ्रिमागतौ गदौ वृणानौ खलु भक्तिम् उत्तमाम् इहान्यभक्तोऽपि समेष्यति क्रमात् भवन्तमेदौ खलु रुद्रसेवकौ मुनिप्रसादाद् भवदङ्घ्रिमागतौ गदौ वृणानौ खलु भक्तिमुत्तमाम् ततः तरु उद्धारण दारुण आरव तरु उद्धारण दारुणारव प्रगम्बि सम्भादिनि गोपमण्डले विलज्जित त्वद् जननी मुग ईक्षणा विलज्जितत्वज्जननी मुगेक्षिणा व्यमोक्षि नन्देन भवान् विमोक्षतः तदत्तरुद्धारणदारुणारव प्रगम्बि सम्पादिनि गोपमण्डले विलज्जितत्वज्जननी मुगेक्षिणा व्यमोक्षि नन्देन भवान् विमोक्षत महीरुहोः मध्यगतः बद अर्भकः हरेः प्रभावाद् अपरिच्छदः अधुना इति ब्रुवाणैः गमितः गृहं भवान् मरुत्पुराधीश्वर पाहि मां गदाद् महीरुहो मध्यगतो बदार्भगो हरे प्रभावादपरिच्छदोऽधुना इति ब्रुवाणै गमितो गृहं भवान् मरुत्पुराधीश्वर पाहि मां गदात्